এটা বুক করেছি, এই গাড়িটা 7,000 টাকা নিচ্ছে। আর এখন ঘড়িতে বাজে 8:10, আর 10-15 মিনিটের মধ্যেই আমরা ছেড়ে দেব। আজকে আমরা যাচ্ছি শ্রীনগর থেকে কাটরা। আমরা আজকে একটু তাড়াতাড়ি রওনা দিয়েছি, কারণ কাটরা পৌঁছতে টাইম লাগে, 6-7 ঘন্টা লাগে, এবং আজকে রাত্রেই ওখানে আমরা বৈষ্ণবদেবী ট্রেক করব। আর আমার বাদিকে যে ক্ষেতটি দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে কেশর ক্ষেত। এখানে কেশর চাষ হয়। আর দূরে আবছা মাউন্টেন রেঞ্জ দেখা যাচ্ছে, খুবই সুন্দর লাগছে এই জায়গাটা দেখতে। আর এখন জুলাই মাস হলেও এখানে টেম্পারেচার এই 23-24 ডিগ্রির মতো। আমরা এখন ক্রস করছি পুলওয়ামা। এখানেই 2019 সালে সিআরপিএফের ওপরে ভয়াবহ আতঙ্কবাদী হামলা হয়েছিল। এইখান থেকে আধা কিলোমিটার আগে পুলওয়ামা অ্যাটাক হয়েছিল। ওই যেখানে গ্রিন রঙের একটা সাইনবোর্ড দেখা যাচ্ছে, ওটার আশেপাশেই অ্যাটাকটা হয়েছিল। আমরা এখন এসেছি ওই পুলওয়ামার সামনেই কেশর কটেজে। কেশর কটেজ থেকে কিছু কেশর আর তার সাথে আর কি পাওয়া যায় দেখি, সেগুলো কিনবো। फर्क क्या है, वो अपना कलर इंस्टेंट में छोड़ता है, वो अपना कलर फटक से छोड़ता है, क्योंकि वो कलर कोडेड है, कलर किया गया है। और सबसे आसान तरीके केसर को पहचानने का, ओरिजिनल केसर डिजॉल्व नहीं होता, ये हमेशा याद रखें। ये कितना है अभी, इसका वेट क्या है, कितना ग्राम होगा इधर, कितना ग्राम होगा ये, क्या ये वाला है? ये आधा के जी से 1.5 लाख रुपया। हाँ ये सर इसकी पैकिंग है। ये 2 ग्राम, ये 1 ग्राम, और इसका 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम भी है सर जी। और जो इसकी रेट है 300 रुपीज़ पर ग्राम है, 300 रुपये पर ग्राम, 3 लाख रुपये किलो। 2 चीज़ें इसको बचा रहा है, 100 साल तक गारंटी, कुछ नहीं हो जाएगा। फ्रिज में नहीं रखना। सेकंड, डोंट टच विथ वेट हैंड्स, गीले हाथ से टच नहीं करना, याद रखना। अगर खुद के लिए इस्तेमाल करोगे दूध के साथ बेस्ट रहता है। दूध में 2-4 दाने डालना है, या अगर खुद के लिए 2-4 दाने, अगर बच्चों को दोगे ना 1-2 दाने। बाकी आप हर डिशेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप खीर बनाए दो घर में, बिरयानी या स्वीट्स, कहवा, दही, हर चीज़ में ऐड कर सकते हैं दूध के साथ, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है दूध के साथ। और जो ये खाने से क्या होता है, अब जैसे खाने से कश्मीरी दिखोगे आप, खाओ आप कश्मीरी दिखोगे। कितने दिन में मिलेगा? 2 महीने कंटिन्यू खाना है। जैसे होंगे 2 महीने कंटिन्यू, 2 महीने कंटिन्यू खाओ। पत्थर का पसीना, काले पत्थर का पसीना होता है, ये लद्दाख और कारगिल के पहाड़ से आता है। ये टपकता वहाँ गर्मी से किसके लिए लगता है, इसका बेनिफिट्स क्या है? ये जो ओरिजिनल है ये बहुत सारे कामों में, बहुत सारे दर्द में काम आता है। चाहे बैक पेन होता है, या किसी को जॉइंट पेन होता है, या कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ होता है, या कमज़ोरी, थकान होता है, स्टेमिना स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, टाइमिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ये लगता है वेट लॉस के लिए, वजन कम करने के लिए। इसको शाम के टाइम दूध या पानी के साथ देना पड़ता है। काली मिर्च के दाने क्वालिटी मैं दिखाऊंगा सर ये कैसे होता है। ये देखिए, क्योंकि ये वाला यहाँ का गॉड गिफ्ट है, केसर से बड़े जो गॉड गिफ्ट हमारे पास रहता है शिरा। इसको शाम के टाइम दूध या पानी के साथ देना पड़ता है। काली मिर्च के दाने क्वान्टिटी बस इतनी सी क्वान्टिटी, ज़्यादा नहीं, इससे भी थोड़ा कम, इतनी सी क्वान्टिटी डालना गर्म दूध में। अगर दूध नहीं पीते हो डालना गर्म पानी में, ऐसे चम्मच से डाइल्यूट करना, पीना है। 7 दिन डेली पीना है। उसके बाद 1 दिन छोड़कर 1 दिन, 3 महीने का कोर्स होता है। एक्चुअली ये क्या होता है, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इट इज़ एन आयुर्वेदिक मेडिसिन। इसका ना कोई साइड इफेक्ट है ना कोई एक्सपीरियंस, ये याद रखना।
100 साल तक गारंटी, कुछ नहीं हो जाएगा। आप उसको 50 साल के बाद यूज़ करो, 10 साल के बाद यूज़ करो, इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। 110% गारंटी। अगर डब्बी ने घर पहुँच के 15 दिन तक इफेक्ट नहीं दिया, रिजल्ट नहीं दिया, जिस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करोगे, डब्बी पर हमारा ऑफिशियल एड्रेस लगा हुआ है, या खासकर जो मेन चीज़ है हमारा बारकोड लगा हुआ है, ये हमारी वेबसाइट है, क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया पूरे करते हैं। अगर डब्बी ने 15 दिन तक रिजल्ट नहीं दिया, डब्बी को वापस कर दीजिए, आपके पैसे रिफंड। 2 मिलेगा, थोड़ा प्रिंटेड भी मिलेगा, प्लस पूरा चार्ज, प्रिंटेड प्लस पूरा चार्ज। यहाँ पर आपने विजिट किया ना, आपको थोड़ा फायदा मिल जाता है ये परचेज, और आपको डिस्काउंट करके आपको पड़ जाएगा ये बाड़ी 100 ग्राम बाड़ी का पोर्स होता है, इसमें 2 लोग यूज़ नहीं कर सकते। कोई शादीशुदा होता है सिंगल वाइफ या बाड़ी, 2 लोग एक साथ यूज़ कर सकते, उसके लिए कपल पैक, ये फैमिली पैक है, 2-3 बाड़ी यूज़ कर सकते। এইখানে একটা কেশর ফুলের ছবি দেওয়া আছে, যেখান থেকে এরা কেশর সংগ্রহ করে। আর শিলাজিতের কি উপকারিতা তা এইখানে লেখা আছে, আপনারা চাইলে পজ করে এই জায়গাটা পড়ে নিতে পারেন। क्या कर, इसको टेस्ट करो, ये खाने के लिए होता है, टेस्ट करो। এটা যে রেড পিচ, এটা হচ্ছে टेस्ट রেড करो, পিচ, किशमिश ब्लैकबेरी टेस्ट करो, এটা ব্ল্যাক टेस्ट करो सर जी। हाँ हाँ, खाओ टेस्ट करो, ये खाने के लिए होता है ना। ठीक है, आप टेस्ट करो। ओके ओके ओके, बोलो आपके क्या रखना है, क्या क्या लेना है। हाँ हाँ हाँ, अगर भाई की बात होता है, इसको चेक करो, ये स्किन को ग्लू करता है, ब्राइटेस्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, सैफरॉन क्रीम, चेक करो, हाथ पे चेक करो। अब बोलो सर जी क्या क्या रखना है, क्या क्या। ये दो की, क्योंकि ये लाइट है, ये धीरे धीरे, ये स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग ही है, ये पूरा लाइट, ये अच्छी दोनों लाइट है। আমাদের বলেছিল ওরা অনলাইন অর্ডার অ্যাকসেপ্ট করে, তাই আমরা ওদের কার্ডের ছবি তুলে নিয়েছি। এই রাস্তার দুপারে শুধু কেশর আর ড্রাই ফ্রুটের দোকান। প্রায় 1 কিলোমিটার জুড়ে এই দোকানগুলোকে দেখা যায়। এখান থেকে জম্মু 241 কিলোমিটার আর অনন্তনাগ 31 কিলোমিটার। আমরা এখন ক্রস করছি যেখানে ব্যাট তৈরি হয় সেই কারখানাগুলোর পাশ দিয়ে। এই রকম ব্যাট তৈরি কারখানা এই রাস্তায় অনেকগুলো আছে। আর আমাদের সামনেই টোল রোড। এই জায়গাটার নাম হচ্ছে অবন্তিপুর। এই নামগুলো আমরা নিউজ চ্যানেলে অনেক শুনেছি, তাই এখন সেই জায়গাটার নামগুলো দেখে খুবই চেনা চেনা জায়গা মনে হচ্ছে। রাস্তার ল্যান্ডস্কেপ সত্যি অসাধারণ, কি সুন্দর লাগছে সামনের এই পাহাড়টাকে দেখতে। আমার সাথে আপনারাও দেখে নিন কাশ্মীরের এই সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ। আমার যাত্রাপথে এই রাস্তার ছবিগুলো একটু বেশি থাকে, তার কারণ হচ্ছে আমি মনে করি আমাদের বেড়ানোর মধ্যে এই ভিউও একটা পার্ট।
আর এই রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে আমরা আমাদের প্রথম টানেলের সামনে চলে আসলাম। দূরের ল্যান্ডস্কেপে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের শ্রেণী, কি অপূর্ব সুন্দর লাগছে। আর দেখতে দেখতে আমরা আমাদের নেক্সট টানেলের সামনে চলে আসলাম। এই দিকের পাহাড়ে ল্যান্ডস্লাইড হয় বলে পুরো পাহাড়টাকে নেট দিয়ে ঘিরে রেখেছে। আর দূরে অপূর্ব ল্যান্ডস্কেপ, একটা পাহাড়ের শ্রেণী শেষ হচ্ছে তো তার পেছনে আরেকটা পাহাড়ের শ্রেণী, অপূর্ব সুন্দর লাগছে। এখান থেকে কাটরা 88 কিলোমিটার আর জম্মু 113 কিলোমিটার। আমরা এখন যাচ্ছি চান্দ্রের কোটের শহরের পাশ দিয়ে। পাহাড়ের কোলে অপূর্ব সুন্দর শহর।
আমরা মোটামুটি শ্রীনগর থেকে 55 কিলোমিটার এসেছি, আর আমাদের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ঝিলাম নদী। আমরা এখন যাচ্ছি NH-44 দিয়ে। এই রাস্তাটা শ্রীনগর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত। আর এই জায়গার ল্যান্ডস্কেপ অপূর্ব সুন্দর। দুটো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে ঝিলাম নদী, আর ওপারে আরেকটি সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী। আমরা আরেকটি টোল প্লাজার সামনে আসলাম। এই টোল প্লাজাটার নাম হচ্ছে কাজিগুন্দ টোল প্লাজা। আর আমরা চলে আসলাম এখন বানিহাল টানেলের সামনে। এই বানিহাল টানেলটি প্রায় 8.5 কিলোমিটার লম্বা। বানিহাল টানেল ক্রস করে আমরা ওপারে চলে এসেছি, আর আমরা মোটামুটি শ্রীনগর থেকে প্রায় 100 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছি। আমরা এখনও যাচ্ছি NH-44 ধরে।
এই রাস্তাটা অপূর্ব সুন্দর, দুই পারের পাহাড় ঢেকে আছে গাছে। রাস্তার দুদিকটা সবুজ হয়ে আছে, অপূর্ব সুন্দর লাগছে। এই রকম রাস্তা দিয়ে গেলে দু চোখ ভরে প্রকৃতির শোভা দেখা ছাড়া আর কোনো কাজ থাকে না। আমরা এখন NH-44 ছেড়ে উধমপুর কাটরা রোডে প্রবেশ করলাম। আর এই রাস্তাটা সিঙ্গেল লেন হওয়াতে একটু গাড়ি আসতে যাবে। আমরা শ্রীনগর থেকে প্রায় 260 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে এসেছি। আর আমরা পৌঁছে গেলাম কাটরা শহরে। এখন ঘড়িতে 3:30 মতন বাজে। আমরা এখানে এসে একদিনের জন্য এই অশোকা ইন্টারন্যাশনাল হোটেলটাকে বুক করেছিলাম। আর আজকে রাত্রেই আমরা বৈষ্ণব দেবী যাব। আমার এই ব্লগটি আমি এখানেই শেষ করছি। ফিরে আসছি আরেকটি ব্লগ নিয়ে, সেইখানে থাকবে বৈষ্ণব দেবী দর্শন।